Mukabat sa 2046 ka mga tricycle drivers o operators nga nagkuha og prangkisa ang lakip sa unang batch sa mga benepisyaryo sa financial assistance nga gihatag ilabom sa DSWD-AX kon Assistant to Individual in Crisis Situation Program. Gipahigayon ang distribution sa Robinsons Jensen nga gisaksihan usab ni Mayor Lorely Pacquiao. Wala pakyasa sa mayor ang gisaan niini nga maghatag og refund alang sa mga driver nga mikuha og prangkisa nga anaa sa 2,000 pesos ang gihatag niini sa nahimong pamayag sa mayor sa pakipaghinabi kaniya sa Bombo Radyo. Giila sa mayor ang pagkugi sa mga drivers aron mabuhi ang ilang pamilya bisan sa mga hagit sa panginabuhian. Sa pamahayag ni Roel Bangkong, taga Barangay Bawing ning Dakbayan, gibutyag niya nga siya nalipay nga usas sa mga nakadawat sa maong financial assistant nga dagkong tabang kaniya. Ako si Roel Bangkong, taga Barangay Bawing. Okay kaya mong nabati ka ng mga driver, medyo makatabang ko ni sa muang kawan-on sa mong pagka-drive o tricycle o karon kay naami dire muna nga unta dayon na po niya mga franchise nalipay po mi nga nahatag ang mga franchise mo ka-apply gid mi nga dili la po ta dami lisod-lisoron pud ani may ayuda magpalista mo kay napay ayuda tagaan pa mo ni mayor og 2,000 so mabawi-bawi na to gamay ang atong gikuha nga requirements muna nga karon nga naata karon dire sa Robinson Mall para atong kuhaon nato ang gamay nga ayuda. No, di na kay bugat ato nga atong nakuha nga kuan nga atong nalukat so gitagaan ta gamay nga kuan ni mayor hinabang para mabawi-bawi na to ato kuan. Ingon ani ka mahal ta ni mayor. Sulit tayo sir. Okay sir. Okay. Daghan kay mi sir. Murag tanan man siguro nga barangay nga naa karon ang uban na dili lang kay karon lang ni. Nama schedule ang oras ani So muna na sir. Pasalamat jemi kay mayor nga hatag pud sa gamay sa mua aron mabawi-bawi pud namo tong amo ang nagasto. Mayor sa daghang kay salamat. Og mao kanang report gikan dinhi sa patrol kini si Bombo Irish Lusurata para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo.